तो 100% अचीव कर लेवल थाए जे से 100% अचीव कर बाकी लैक रुहे जे से माने निज भितर जो माने लैक ता रही जाउची जे एई जिंस एई कांसेप्ट लैक अछि एटा एटा को फुलफिल करले आमे से 100% को पहुंची पारिबा सेटा से माने जानि पारो आ टिके पाकु फोन सुबुन आ टिके पाकु हां बस सेटा से माने जानि पारो तो एक्चुअली निज भितर निजे कमिटा बाछिबा बहुत कष्ट होता है तो टीचर्स माने होचंती सेमिति जड़े एनलाइटमेंट बॉडीज जे कि हमर आम भितर से माने बुझी पारंते ए पिलार एतिकी डाउट अछि ए पिलार एतिकी कांसेप्ट क्लियर नै एतिकी फंडा क्लियर नै तो सेमाने थांती जे सेमाने बुझी पारंते ए पिला भितर एतिकी अछि तो सेही हिसाब से हम सहित कोऑर्डिनेट करि पारंती तो बहुत ग्रेटफुल फील करूची जे मो टीचर्स मैंने एत भल थे से बुझीपारे जे मोर या लैक अच्छे मोर ये फंडा क्लीयर ना तो एक्चुअली से बुझीपारिकी से कनसेप्ट को टीचर्स मैंने ही क्लीयर करती से क्लीयर कर सारा गोटे पिला जे कि 80% थाए जे कि 90% थाए से एक्चुअली से 100 को जापे तो सब पिला भर पोटेंशियल थाए तो जोटा लैक रोचे से बुझीपारती एक्चुअली तो टीचर्स माने ही से माने गॉड गिफ्टेड गोटे बॉडी तो आमर गोटे थिला चैप्टर जहाँ कि कहला टीचर्स माने होते अनप्रेडिक्टेबल कहीं से माने बहुत सारा मैजिक नहीं कि आसता ऊपर तो मुझे सतरे एत ग्रेट फील कर पाची जे मो टीचर्स माने से मैजिक नहीं कि आसछंती से मैजिक क्वेश्चन आमको देइछंती जहाँद्वारा कि आम आज एत भल रिजल्ट करि पारछु एंड सत कह बोले एकुरी आमे नुह तमें भी कर बाकी लैक रोचे या तुम टीचर्स मान सहित से ओपन हवा दरकार टीचर्स माने आम हाथ धरिक आमको नहीं बेस सक्सेस है बाकी आमे आम हाथ निज को समर्पण करा पड़ा आम निज को निजे आम हाथटा नहीं देने से नहीं जी तो सहीटा हूँ मो पॉइंट तो सब टीचर्स मानू माने टीचर्स मान प्रति ओबीडिएंट रहा कथा सिंसियर रहा कथा सार जहाँ कहते से आम भल कहते सार जब पार्टी कर आम भल ही पार्टी कर तो सहीटा समस्त बुझी पारती एक्चुअली तो सहीटा मु पर्सनाली कहबी जदि पिला माने सहीटा बुझी जाती तो से माने निजु निजे माने सैक्रिफाइस करदे हाँ मो टीचर यहाँ कहते माने ये ठीक दुनिया सारा यहाँ भूल कहते जदि मो टीचर कहते ये ठीक मुझे ही करी तो सहीटा से स्पिरिट जब गोटे स्टूडेंट भर आसपार मुझे आज प्रत्युषा नुह तुम भी ये ठिया तो मुझे रखी 97 तो तुम 100% भी रखिपार मुझे भाभी स्कूल 100% भी जीव ये एमती गोटे स्कूल ये हूँ एमती गोटे एनवायरनमेंट मैंने मत तो लगे यहाँ गोटे स्कूल बोली मत लगे यहाँ मो घर मैंने मो बापा अच्छा मो मामा अच्छा मो भाई अच्छा मो भौणी मैंने अच्छा से मत बुझती मैंने मोर सब जहाँ डाउट से कहती मैंने खाली यहाँ नुह जे स्कूल खाली पाठ पढ़ा शिखी स्कूल मु निज को बढ़ा भी शिखी कहीं मत समस्त कहते मुझे बेसी चाइल्डिश लगे तो मुझे स्कूल शिखी डिसिप्लिन केमी हमें केमी ओबीडिएंट हमें केमी सिंसियर हमें जदि कभी ह्यूमानिटीज को बढ़ेगा वाला गोटे स्कूल अच्छी ना निज मनुष्यत्व बढ़ेगा को चाहते ना ये स्कूल पढ़ एक्चुअली माने ये टीचर्स मैंने केवल तुमको यहीटा नुह जे एकाडेमिक तुमको ये करेंगे बाकी तुमको पूरा फास्ट जब तुम जीरो थी ना किसी जान दुनिया विषय तुम जीरो रू नहीं 100 पहुँचेगा वाला टीचर्स मैंने ये आवेलेबल अच्छा तो सहीटा मुझे कहना चाहिए एंड थैंक यू एत वर्ष मुझे स्पेड कर एक्चुअली छोट बेलू ये पढ़ी मैंने ये स्कूल को गुड बाय करके मैंने जावाई इच्छा ही होनी तो सतत जब ये था +2 भी मैंने पढ़ी दिखती एक्चुअली तो थैंक यू कर सब टीचर्स मैंने समझे कि मत 1 क्लास मटेसरी भी जे लेके जाइए ना मुझे बहुत ग्रेटफुल मो ग्रेटिट्यूड मुझे दूसरी एत मैंने मो मेरे बहुत एफर्ट देती टीचर्स मैंने सब मैंने प्रिंसिपल सर डे 1 ना मुझे बुझेबे यहाँ कर यहाँ जो फंडामेंटाल सर पूरा मुझे जीरो रू नहीं पढ़े क्लास 9 रे आसते सर आम क्वेश्चन पचारे आमको आसबनी एक्चुअली आमको आसबनी सब सार आमको बुझेबे जे डे 1 एमती पढ़ यहाँ ये मेथड पढ़ा भी शिखी नी आमको सर पूरा डे 1 एमती पढ़ाती एमती क्वेश्चन सल्व करते क्वेश्चन सल्व करते फर्माट रे लिखिपार सर आमको फर्माट रे लिखा भी शिखाई तो मैथ हो साइंस देखते सर पूरा जीरो रू आमको बुझे यहाँ एमती हुए ये केमिकल रिएक्शन पढ़ ये केमिकल रिएक्शन यहाँ एमती जाऊँगी मैंने सार भी आमको बहुत डे 1 आम प्रति लगी समस्ते मुझे कहली मो ओडिया बहुत मैंने डाउन थी
ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ଥିଲି, ମୋର ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୁଏ, ମାନେ ଇଭିନ୍ ମୁଁ ଭାବିବି ନଥିଲି ମୋର 90 ଏଭବ୍ ଯିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆରେ। ମୁଁ ଖାଲି ବସ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି କରିଥିଲି ଓଡ଼ିଆରେ, ମୁଁ କିଛି କରିନି, ମୁଁ ଖାଲି ବିନାତି ମ୍ୟାମ୍କୁ ଫଲୋ କରିଛି। ବିନାତି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ମାନେ 90 ଏଭବ୍ ଯାଇପାରିଛି ଓଡ଼ିଆରେ। ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଆଇ ପ୍ରମିସ୍ ମୁଁ କିଛି କରିନି, ମୁଁ ଖାଲି ବିନାତି ମ୍ୟାମ୍କୁ ଫଲୋ କରିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ମୁଁ କରିନି। ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାମ୍ ମୋର 8ରେ ମୋର 8 ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରେନି। ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାମ୍ ମୋର 8ରେ ମାନେ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାମ୍। ବିନାତି ମ୍ୟାମ୍ ବି ବହୁତ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ। ମ୍ୟାମ୍ ତ କହିଥିଲେ ଯଦି 99% ନ ଆସିଲା ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି ଓଡ଼ିଆରେ। ତ 99 ତ ରଖିପାରିନି ଓଡ଼ିଆରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ରଖିଛି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ରଖିଛି। ତାପରେ ଡଲି ମ୍ୟାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାମ୍ ସବୁବେଳେ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ରିଅଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ପଢ଼େଇବେ। ବବଲ୍ ଚାଟ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଏମିତି ଫୁଙ୍କୁ ନା ସବୁ ବାହାରେ ବବଲ୍, ତା ହିସାବରେ ମ୍ୟାମ୍ ଆମକୁ ପଢ଼ାନ୍ତି ବବଲ୍ ଚାଟ୍। ଆମେ ତ ଆଇଟିରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣି ବି ନଥିଲୁ ଆଇଟିରେ, ମାନେ ମ୍ୟାମ୍ ଆମକୁ ଏତେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ପଢ଼େଇବେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିଁ ମନେ ରହିଯାଇଥିବ। ମାନେ ଇଭିନ୍ ଆମକୁ କହିବେ ଯଦି ଆଇଟିରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ବି ଲେଖିଦେବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଇଟିରେ। ତ ମ୍ୟାମ୍ ସେତିକି ଏଫର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ମିଶ୍ର ସାର୍ ଏସ୍ଏସ୍ଟିରେ ମାନେ ସାର୍ ଆମକୁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ ବି ଥାଏ ଯେ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଥିଲା, କେଉଁ କିଙ୍ଗ କେମିତି ମରିଥିଲେ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସବୁ ସାର୍ ଆମକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ। ମାନେ ଆମକୁ ଇଭିନ୍ କି ଆମ ସିଲାବସ୍ରେ ନଥିବ ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଥା ବି କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ବି କୁହନ୍ତି ଗ୍ଲୋବାଲି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଆଗରୁ ଆମର ମାନେ ଚାଇନିଜ୍ କେମିତି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସିଲ୍କ ହରିକା ସବୁ ସାର୍ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝାନ୍ତି। ସାର୍ ବୁଝେଇବା ସହିତ ସାର୍ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରାୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଏ। ମାନେ ଇଭିନ୍ ମୁଁ ଭାବେ ବୋଧେ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ଏସ୍ଟିର ପେପର୍ ଲିକର୍, ସାର୍ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସବୁ ପଡ଼ିଯାଏ ଏସ୍ଏସ୍ଟିର, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆସିଥିଲା ବି ଏସ୍ଏସ୍ଟିର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଏସ୍ଏସ୍ଟି ଏତେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନର୍ଭସ୍ ମାନେ ସେ ବହୁତ ଏନ୍ଜାଇଟିରେ ରୁହନ୍ତି ଯେ ଏସ୍ଏସ୍ଟି ଅଛି, ଏସ୍ଏସ୍ଟି 60 ଏଭବ୍ ଯିବ ତ ସାର୍ ମାନେ ସାର୍ଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଯାଇଛି ଏସ୍ଏସ୍ଟିରେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ସାର୍ ବହୁତ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଏସ୍ଟି ପାଇଁ ଆମର। ସାର୍ ଆମର କ୍ଲାସ୍ କରିବେ, ସାର୍ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଏଇଟା ଇଏ କରିବା। ସାର୍ ଆମକୁ ସାମ୍ପଲ୍ ପେପର୍ ବି ଦେଇଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ। ପିଲାଙ୍କର ଥାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଥିବ ନା ଏସ୍ଏସ୍ଟି 4-4ଟା ବୁକ୍ ପଢ଼ିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ 80 ମାର୍କ୍ସର। ତ ସାର୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଏସ୍ଟିରେ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ 10th କ୍ଲାସ୍ରୁ କରିଛନ୍ତି, ସାର୍ ବହୁତ ଆଗରୁ ହିଁ ସାର୍ ଯେବେଠାରୁ ଆମ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଏସ୍ଟିରେ ଆମକୁ ସେ ଫିୟର୍ ନାହିଁ ଯେ ହଁ ପଚାରିଦେବ, କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଦିଏ ଆମେ କହିଦେବୁ ଏସ୍ଏସ୍ଟିର, ଏମିତି ବାଲା କନଫିଡେନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏସ୍ଏସ୍ଟିରେ। ଆଉ ଇଂଲିଶ ତ କହିବି ମୋର 10th ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲିୟର୍ ନଥିଲା ଏତେ। ଆରାଧନା ମ୍ୟାମ୍ ଆସିଥିଲେ 9th କ୍ଲାସ୍ରୁ, 9th କ୍ଲାସ୍ରେ ମ୍ୟାମ୍ 10th ଆରମ୍ଭ କଲେ ଫାଷ୍ଟରୁ। 10th ଆରମ୍ଭ କରି ପର୍ଟିକୁଲାର ୟୁଜେସ୍ କ'ଣ କେମିତି ହବ କ'ଣ ହବ ମ୍ୟାମ୍ ଏତେ କ୍ଲିୟର୍ କରେଇଥିଲେ। 9thରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରାମାର ପୁରା କ୍ଲିୟର୍ ଥିଲା, ମ୍ୟାମ୍ 9th କ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ କ୍ଲିୟର୍ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ। 10thକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଲାଗିଥିଲା ଏ ତ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ ସବୁ ହେଇଯିବ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବାକି ଏମିତିଆ କନଫିଡେନ୍ସ